रसुथिबु नाम सूत्र को न छाड़ीबु गोविंद गोविंद पदुगळुछि मकरंद केड़े सहज सूत्रटे होगला केड़े सहज हौ जदि विषयार आवेग तो भितर सृष्टि होउची एटी विषय रसे नुहे जदि विषय भितर बुड़ुचु धन बुड़ुथा किंतु नाम सूत्र को न छाड़ी नाम सूत्र को नामटा को छाड़ी तामाने कौन आमे नाम जपी जपी चिकेन खाइबा नाम जपी जपी सिनेमा देखिबा एतले खाइछे कोने नहीं आमे जते बेले नाम जपीबा सेते बेले कौन हबो ना राम नाम मनिदीप धरु जिह दे हरिद्वार तुलसी भीतर बाहर हु जो चाहसी उजियार बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जिमती दुआर बंधरे आमे दीपटिए जालिले से घर भीतर आलोकित हुए घर बाहर मध्य आलोकित हुए ठीक सेमती जेते बेले आमे नाम जपिबा आरंभ करिबा नाम सूत्र को न छाड़ी सेते बेले कौन हबो से बाहर भीतर एपरि आलोकित हेबो जे आउ आमको से विषय प्रति आकर्षण रहिबो नहीं सेइथि पई तो कहा गला नाम स्मरणे पाप क्षय जते करी न पारे पापी पाप नहीं आपण ने सुनी थी राम नाम कृष्ण नाम जेते दूर जाए गो हत्या ब्रह्म हत्या छाड़ी न पलाए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद हरे कृष्ण हरे राम नाम कृष्ण नाम जेते दूर जाए गो हत्या ब्रह्म हत्या छाड़ी न पलाए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद बोले आनंद कंद भगवान की जय। बोले आनंद एक बार हरि आमे पदटा रखिथिले एठी बिल्कुल से पदरु मिस करिए आमे कथाटा आरंभ करथिले जे ईश्वर संसार भीतर अछंती एठू आमे गड़ी गड़ी के तिवाटा आसिले नहीं कि नहीं ठीक अच्छे विषया मोहर लोचन हरई बुद्धि तत्व ज्ञान विषय रसे रसुथिबु नाम सूत्र को न छाड़िबु आज्ञा नामटा को धरले कोन विषय बंद हो जिवना हां बंद हबो दीटाक बाहर भीतर आलोकित हबो से कथा को आउ टिके दृढ़ कले राम नाम कृष्ण नाम जते दूर जाए गो हत्या ब्रह्म हत्या सतरे पड़े सतरे पड़े ना पड़े केमती पड़े बुझिले जीव
ଏଠି ଗୋ ହତ୍ୟାର ଅର୍ଥ ଗାଈ ମାରିବା ନୁହେଁ। ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାରିବା ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା, ଗୋର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୋବିନ୍ଦ କୁହାଯାଏ, ଗୋବିନ୍ଦ ତିଥି ଗୋବିନ୍ଦ, ଯେ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଗୋ ହତ୍ୟା ମାନେ ଆମକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ କହିସାରିଲେ। ଏ ମୋବାଇଲ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ନାଇଁ, ହଉ, ମର୍ଟିନ କୁପର, ଗ୍ରାହମ ନୁହେଁ, ଗ୍ରାହମ ଟେଲିଫୋନ। ମର୍ଟିନ କୁପର ଯିଏ ये ମୋବାଇଲ ର ସ୍ରଷ୍ଟା, ଯେ ଉଦ୍ଭାବକ, ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଗଲା what is your best creation in a life? ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦ୍ଭାବନ କଣ? ସେ କହିଲେ, ପ୍ଲିଜ ଡୋଣ୍ଟ ଆସ୍କ ମି ଦି ବେଷ୍ଟ, ରାଦର ଆସ୍କ ମି ଦି worst. ବେଷ୍ଟ କ୍ରିଏସନ କିଛି କରିପାରିନି, ଗୋଟେ worst କ୍ରିଏସନ ବାଜେ ଉଦ୍ଭାବନଟେ କରିଦେଇଛି। କଣ ସେଟା ଆଜ୍ଞା? ଦିସ୍ ମୋବାଇଲ। It kills time, it kills relation। ଆଜ୍ଞା, ଭୁଲ କହିଲି କି? ये ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରୁ, ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନଷ୍ଟ କରି ସାରିଲା। ଆମ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୁଇ, ଆମର ଦୁଇ, ଆମେ ଦୁଇ, ଆମର ବେଳେ ବିରକ୍ତ ଲାଗେ। କଣ କରିବା? କିଛି କରିବା, ମୁଁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ କହୁନି କାହାକୁ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ଲିଜ ମୋବାଇଲ ରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ। ଆମେ ଏକାଦଶୀ କରୁଛେ, ଅନ୍ନ ଛାଡୁଛେ, ଅତି କମରେ ଦିନକରେ 2-4 ଘଣ୍ଟା ମୋବାଇଲ ଛାଡ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତ ବଢେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଗୁରୁବାବୁ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏବେ ବି କହୁଛି, ମୋବାଇଲକୁ ଆପଣ ମାନେ ଯିଏ ଇଚ୍ଛା ସେମିତି ଦେଖିପାରିବେ। ଅନେକ ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଗୁଡ ଇଭିନିଂ ର ରିପ୍ଲାଏ ମୁଁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଦିଏ ଦିନ 11ଟା ପରେ, 12ଟା ପରେ। ଅନେକ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ପଠେଇଲୁ କାହିଁ ଦେଖିଲେନି? ମୁଁ କହିଲି, କାହିଁ ପଠଉଛ? ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ତମେ ଯୋଉଟା ମତେ ପଠଉଛ ତମେ ପ୍ରଥମ ପଠଉଛ? 3000 ଅଧିକା ନମ୍ବର ଆ ଭିତରେ ପଶିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ମୁଁ ମନା କରିପାରୁନି, ଗ୍ରହଣ ବି କରିପାରୁନି। ପ୍ଲିଜ ପଠାନ୍ତୁ, କାହିଁ ପଠଉଛ? ଆଉ ଯୋଉଠି ସମ୍ପର୍କ ବଢିଗଲା, ମୁଁ ସିଧା ଚାର୍ଜ କରେ। କାହିଁ ପଠଉଛ? ସମ୍ପର୍କ ବଢିନି, ଗୋଟେ ପ୍ରେମରେ ପଠଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ପଠଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖୁନି କି ତାକୁ କିଛି। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବେ ନା, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଦେଖିପାରିବେ। କିଛି ମୁଁ କରିନି, ଖାଲି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଯିଏ ଯାହା ପଠେଇଲା ନମସ୍କାର, ଯିଏ ଯାହା ପଠେଇଲା ନମସ୍କାର, ପ୍ରଭୁ ଆପକି ଜୟ ହୋ। କିଛି ନାହିଁ, ଜିରୋ। ଆଭଏଡ୍ ମୋବାଇଲ। ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡିବା କଣ ଗୋଟେ ଫୋନଟେ କରିବା। ଆମେ ଏଇଆ କହୁଥିଲେ, ଆମ ଜୀବନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା କେମିତି? ବିଷୟା ମୋହର ଲୋଚନ ହରଇ ବୁଦ୍ଧି ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ। କଥା ଥିଲା ରାମ ନାମ କୃଷ୍ଣ ନାମ। ଆଜ୍ଞା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହିଲେଣି ମୋବାଇଲ ଛାଡ। କଥା ହଉଛ ତ ବାଁ ପଟ କାନରେ କଥା ହୁଅ, ଡାହାଣ ପଟ କାନରେ କେବେ କଥା ହବ ନାହିଁ। ବାଁ ପଟ କାନରେ କଥା ହେଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ 2 ଇଞ୍ଚ କାନରୁ ଛାଡିକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବ। 2 ମିନିଟରୁ ଅଧିକା କଥା ହବନି। ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି। ତା ମାନେ ମୁଁ ଜାଣି ମୋ କାନ ରୂପକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଶତ୍ରୁ ହଉଛି, ନଷ୍ଟ ମୁଁ। ଜୋରରେ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣନି। କଲର ଟିଭି ଘରେ ଦେଖନି, ଯଦି ଦେଖୁଛ 12 ଫୁଟ ଦୂରରୁ ଦେଖ। ଆମର ତ ଘର ଓସାର ସର ମୋଟ 10 ଫୁଟ ହେଇଥିବ କି ନାହିଁ। ଆଉ ବେଡରୁମ ତ ଶୋଇକିରି ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଶୋଇକିରି ଟିଭି ଦେଖିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହିଲେଣି, ଆମକୁ ଶୁଣୁଛୁ। ଆମେ ଆମର ସୁଖ ଗୋଟେ ମିଛ ସୁଖ ଭାବିକରି, ମିଛ ସୁଖ ଆମ କାନ ରୂପୀ ଗୋ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆଖି ରୂପୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୋ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଜିଭ ମତେ ଯେତେ କୁହାଗଲା ମିଠା ଖା ନାହିଁ, ଚୋରୁଚୁ ଖା, ମିଠା ଲେଖାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଲେଖାଇଛି।
किए देखि पिता खाइको आग्रह करना हाथ टेकिलो नमस्कार करियो नमस्कार रुचु अरुचु खा पिता कोठी मिठा लेखा किंतु हमर कोना मधुरेण समापयत जेते भोजी हबो शेष लास्ट को स्वीट पॉइजन ताको हम कहछबे स्वीट पॉइजन स्वीट अवॉइड अवॉइड भगवान कर नाम रसरे जे बुड़ी रहिबो सी आउ तार इंद्रिय गुडा को एमती लगेइबो नाही जोटरे से क्षति पहुंचेबो आज्ञा सेतले को गला राम नाम कृष्ण नाम जते दूर जाय गो हत्या कोठी होबनी आज्ञा ए देह रे गो हत्याटा बंद हो बोले भक्त वत्सल भगवान की ब्रह्म हत्या का कहती किसी माइंड करबनी मां माने अछंती उत्तर पीढ़ी आसीबा पई परवर्ती पीढ़ी आसीबा पई स्वामी स्त्री संपर्क आम शास्त्र रे मध्य रखा पुत्रार्थे क्रियते भार्या करे जिते बेले हां हल्का रे कहूची जिते बेले स्वामी स्त्री उभय उभय भगवत प्रेम रे बुड़ी कर रहिबे भगवान कर सेवा भगवान कर कथा भगवान कर चरित्र आलोचना दुईंक भितरे आउ दैहिक आकर्षण रहिबो बुझा पड़ला ना थर ब्रह्म हत्याटा सेठी बंद हब अर्थात आउ स्खलन हेब नहीं बुझिपाल ना बुझे सेठी ब्रह्म हत्या बंद है सेठी ब्रह्म हत्यार अर्थ ना ब्राह्मण मारिबा राम नाम कृष्ण नाम जेते दूर जाए गो हत्या ब्रह्म हत्या छाड़ी न पलाए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद राम नाम कृष्ण नाम जेते दूर जाए गो हत्या ब्रह्म हत्या छाड़ी न पलाए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद बोले नंदकंद भगवान की जय जिते बेले भगवान कर नाम कीर्तन करिबा आम इंद्रियर रक्षाकर्ता आमे हबा एठी गो हत्या बंद हबो आम जीवन रे संयमता एक व्रत हेबो अर्थात एठी ब्रह्म हत्या बंद बुझा पड़ला ना विषया रसे रसु थिबु नाम सूत्र को ये संसार भितरे ये जो भागवत भागवत महिमा तो चलती ये जो भागवत विषया विश्व को ये गद आज्ञा विषया विश्व को ये गद भव सागर पर जदि ये संसारटा जदि ये संसारटा विपदग्रस्त होती प्रमादग्रस्त होती परमात्मा ने कौन हाँ प्रमाद अर्थ तो विपद आज्ञा हाँ नहीं नहीं हाँ नहीं बोली भक्त वत्सल भगवान की कही दो जो लेखा ही विषया विष को एगद भव सागर परमाद गोविंद 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 पदु गळुची मकरंद से मकरंद पान करी हेळे तरिले ब्रजनारी बोले नंदकंद भगवान की भव सागर परमाद माने सर काव्य रूप रे जेटा प्रमाद ताकू परमाद बोली कहा जाय ते प्रमाद अर्थ कोन गोटे हला प्रमोदा
तापर आसिब प्रमोद, तापर आसिब प्रमाद। ये तीनटा शब्द न बुझिला पर्यंत प्रमाद अर्थ विपद बुझुथिबे। प्रमाद अर्थ विपद नुहे कहूँ, तार मूल शब्द हेउछि प्रमोदा। प्रमोदाटा होछि माया हैला। ए मायाटा प्रमोद सृष्टि करियो। प्रमोद प्रमोद मोद प्रमोद प्रमोद विशेष भाव रे मोद सृष्टि करियो। मोद मान आनंद बुझि परछन ना। जेमती सिनेमा हॉल को में जाइथिबा सब, सिनेमा हॉल भीतर लाइट थाए ना अंधार थाए आज्ञा आपण को अंधार। यदि सिनेमा हॉल टा फुल लाइट हो आमको से दृश्य भल लगे ना खराब लगे? ता माने आमे निजकू अंधार रे रखी, निजकू अंधार रे रखी सिनेमा स्क्रीन रो मिछटा को उपभोग कर। जदियो टीवी रे लेखा जाउची, सिनेमा रे लेखा जाउची ये चरित्र सबु मिछ, ये स्टोरी सबु काल्पनिक, जदि केते बेले सिमिलारिटी आसिला बुझंतु संजोग लेखाउनी। आमे सेगुडी को सत्य भाबुचु, ता अनुसार कांदुचु, ता अनुसार हसुचु, एपरि कि सेपटे ढिस कला को आमे कुछ ढिस काहे कि आमे अंधार भीतर अछि आज्ञा। आमे ये अंधार रूपी माया प्रमोदा से प्रमोद सृष्टि कर। प्रमोद एतर बुझ पल ना बुझी ना। ताहा ही जीवन रे प्रमाद आनी, प्रमाद आनी। ये मायाटा अंधारिया मायाटा ये मिछ चलचित्रटा को मध्य सत्य विचार आमको केड़े सुंदर कहा गला। देहोपि मूल मिथ्या गुण विगुणमपि कर्म कर्माणि मिथ्या दार गारपि मिथ्या सहज सुत सुता स्नेह भोगादि मिथ्या द्वादश राशि मिथ्या सकल सुरग्रह दिग दिग्पाल मिथ्या सर्व जगत मिथ्या नव निरदतनु कृष्ण पी एक सत्य। बोले भक्त वत्सल भगवान की। देखा गला आमे तो प्रमोदार पड़िलु, ये चलचंचल छविटा को सत्य बोली भाबी नहीं। आस थरे आलोक आस, आस थरे आलोक बुझी परिबा। सिनेमा और चलचित्र भितरे से पर्दा पर चलुथिबा केही जेमदी सत नुए, ये संसार टा केबे सत। बोली आनंद कंद भगवान की। भवसागर परमाद गोविंद विषया विषय गत गोविंद 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 मधुकरती मकरंद गोविंद हरिचरित सुधावारी गोविंद सुनी संसारु जाओ तोरी गोविंद 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 मधुकरती मकरंद गोविंद। गंध भगवान की जय। बारंबार बारंबार महाप्रभुंकर कथा शुणिले जदि महाप्रभु प्रति गोटे तन्मय भाव सृष्टि हो गला, तन्मय तन्मय तन्मयता सृष्टि हो गला, मु मोर नुहे मु तुमर बस भावटा जदि सृष्टि हो गला, बुझंतु आम जीवन रे निर्वाणर मार्गटा सहज। ई सहज करिबा पई भागवत लिखा। जिते बेला हम भागवत पढ़ुचे दुईटी कथा बुझिबा। कोन दुईटी कथा? गोटे ला उपादान ला उपकारिता। बुझी नथियो। ये बोतल भितर कौन अच्छी ना पानी अच्छी। ये बोतल उपादान कौन ना पानी। पीले लाभ कौन हम ना शोष मर। शोष मरवाटा हूँ यार उपकारिता। भितर जहाँ अच्छी सीटा हूँ उपादान। ये तो जदि ये भागवत उपादान कौन आर उपकारिता यार उपादान कौन
ନା କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ଭାଗବତ ଗୋବିନ୍ଦ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ଭାଗବତ ଗୋବିନ୍ଦ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ଏ ପଦକୁ ବୁଝେଇବା ନା ଗଡ଼େଇବା? ଖାଲି ଏମିତି କହିଦେଲେ ହବନି। କହୁଛୁ 22 ବର୍ଷରେ ଶୁଣିଲେଣି ତ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ। ହଁ ଆମେ ଦିଟା ଶବ୍ଦ କହୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ହେଲା ଉପାଦାନ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଉପକାରିତା। ଉପାଦାନ ଆଗ ବୁଝନ୍ତୁ, ଉପାଦାନଟା କଣ? ଉପାଦାନରେ କୁହାଗଲା ଯେ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ଭାଗବତ, ଏଥିରେ କାହା କଥା ଅଛି? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରିତ। କୃଷ୍ଣ କିଏ କହୁନାହାନ୍ତି? ଅଡୁଆରେ ତ ପଡିବେ ଆଉ। ଯଦି ବୁଝୁଥିବେ କୃଷ୍ଣର ଅର୍ଥ ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କର ପୁଅ, ନମ୍ରତାର ସହିତ କହୁଛି ଆମେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରେ ଅଛେ। ମୁଁ ଯଦି ପଚାରେ ଆକାଶଟା କେଡେ ବଡ, ନା ଏଡେ ବଡ, ଏଡିଟେ କି ନାଇଁ ତ, ମୋ ହାତ ପାଉନି, ମୋ ହାତ ପାଇବନି। ଠିକ ସେମିତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛି କୃଷ୍ଣ କିଏ, ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ, ଯଶୋଦା ହରଚନ୍ଦନ, ଶ୍ରୀରାଧିକା ପ୍ରାଣଧନ, କଣ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କିଏ, ନା ମଣିଷ ହବ? ଗୋପବନ୍ଧୁ କିଏ, ନା ମଣିଷ? କୃଷ୍ଣ କିଏ? ଯକର୍ଷୟତ୍ୟତିତରାମ ଧରଣୀ ବିଷାଦಂ ଯଃ ବର୍ଷୟତ୍ୟମଳରାଗର ଶାଳଧାରାମ ହର୍ଷୟତ୍ୟ ଖିଳଲୋକମଶେଷ ଜନ୍ତୁନ୍ ଯୋଥର୍ଷୟତ୍ୟରିକୁଳ ଜୟତାସ କୃଷ୍ଣ। କହିଦଉଛି କୃଷ୍ଣ କିଏ? କୃଷ୍ଣ କିଏ? ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ କହିଦେଇକିରି କୃଷ୍ଣ ବାସୁଦେବଙ୍କର ପୁଅ, ଏଇଠି ଆମର କଥା ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ କିଏ? ଯକର୍ଷୟତ୍ୟତିତରାମ ଧରଣୀ ବିଷାଦಂ, ଯିଏ ଧରଣୀର ବିଷାଦକୁ କର୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଯକର୍ଷୟତ୍ୟତିତରାମ ଧରଣୀ ବିଷାଦಂ ଯବର୍ଷୟତ୍ୟ ମଳରାଗର ଶାଳଧାରାମ। କେବଳ ଯେ ଧରଣୀର ଦୁଃଖକୁ କର୍ଷଣ କରନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ଇଏ ଅମଳ ରସର ବର୍ଷା କରନ୍ତି। ମଇଳା ରସ ନୁହଁ, ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ଭକ୍ତି ରସକୁ ଯେ ବର୍ଷା। ଯହର୍ଷୟତ୍ୟ ହସ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଅଖିଳ ଲୋକ ଜନ୍ତୁନ୍, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯିଏ ହସର ଦୁଆର ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି, ଆନନ୍ଦର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯଧର୍ଷୟତ୍ୟରିକୁଳ, ଅରିକୁଳକୁ ଯିଏ ଧର୍ଷଣ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କର୍ଷଣ କରନ୍ତି, ବର୍ଷଣ କରନ୍ତି, ହର୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଦର୍ଶନ। ସେ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ଆମେ ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ବୁଝିନବା, ଖାଲି କଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା? କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ନାଁ କହିଦେଇକିରି ଖାଲି ବଧାଇ ଓ ବଧାଇ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବଚନ। କଣ ହଉଛି? ବଧାଇ ବଧାଇ। ତା ପୂର୍ବ ଦିନ କୁହାଇଥିବ, ସେ ନେଇକିରି ଆସିବେ। ମିଛ କହିଲି? ତ ନେଇକିରି ଆସିବେ। 1.5 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବଚନ ଭିତରେ ଅମୁକ ମା, ସମୁକ ମା, ସମୁକ ଭାଇ, କାରଣ ମାକୁ ଟେକିଲେ ମା ଦେବେ। ଭୁଲ କହିଲି? କଣ ଭାଇ କାହିଁ ମୋ ସ୍ପିକରି ବସିଛ? ତମେ ଭାଇ ରାମ ଭଳିଆ ବି ଦେଖାଯାଉଛ, ତମେ ଭାଇ କୃଷ୍ଣ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛ। ଏ ଖୋସାମତିଆ ପ୍ରବଚନ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ ଆଜ୍ଞା? କଣ ଲାଭ ହବ? ତାପରେ ଘରକୁ ଯାଇକିରି ପଚାରିବ କଣ ହଉଥିଲା, ନା ଆହମ ନନ୍ଦ କୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ, ଆହମ ନନ୍ଦ କୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ। କେତେ ଦିନ ନନ୍ଦ କୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ହବ? ନାଇଁ, ମନକୁ କରିଛି ଗୋପପୁର,
ଆତ୍ମାକୁ କରିଛି ନନ୍ଦ ଘର, ମନକୁ କରିଛି ଗୋପପୁର, ଆତ୍ମାକୁ କରିଛି ନନ୍ଦ ଘର, ମନକୁ କରିଛି ଗୋପପୁର, ଆତ୍ମାକୁ କରିଛି ନନ୍ଦ ଘର। ଆରେ କାଳିଆ ଖେଳିବୁ ଏଇଠି, ହସିବୁ ହସିବୁ ଧନ ମୋର, ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଲୋକ ମନକୁ କରିଛି ଗୋପପୁର, ଆତ୍ମାକୁ କରିଛି ନନ୍ଦ ଘର, ମନକୁ କରିଛି ଗୋପପୁର, ଆତ୍ମାକୁ କରିଛି ନନ୍ଦ ଘର। ଆରେ କାଳିଆ ଖେଳିବୁ ଏଇଠି, ଆରେ କାଳିଆ ଖେଳିବୁ ଏଇଠି, ହସିବୁ ହସିବୁ ଧନ ହରି ମୋର, ବୋଲ। ମନକୁ କରିଛି ଗୋପପୁର, ଆତ୍ମାକୁ କରିଛି ନନ୍ଦ ଘର, ମନକୁ କରିଛି ଗୋପପୁର, ଆତ୍ମାକୁ କରିଛି ନନ୍ଦ ଘର। ଦେହ ବୃନ୍ଦାବନ ଖେଳୁଥିବୁ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣୁଥିବୁ, ଦେହ ବୃନ୍ଦାବନ ଖେଳୁଥିବୁ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣୁଥିବୁ, ଯେତେବେଳେ ଯିବ ଏ ଘଟ ଛାଡ଼ିବ, ଯେତେବେଳେ ଯିବ ଏ ଘଟ ଛାଡ଼ିବ, ଟେକି ନେଇ ଯିବୁ ନୀଳାଚଳ ମନକୁ କରିଛି ଗୋପପୁର, ଆତ୍ମାକୁ କରିଛି ନନ୍ଦ ଘର, ମନକୁ କରିଛି ଗୋପପୁର, ଆତ୍ମାକୁ କରିଛି ନନ୍ଦ ଘର। बोले नंद कंद भगवान की। କୃଷ୍ଣର ଅର୍ଥ ସେଣେ ବୁଝିବାନି, ଏଣେ ବୁଝିବା। ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣ କିଏ? जो कर्षयति तराम धरणी विषाद। ଦଶଟା ହେଇଗଲାଣି, ଜଣା ପଡୁନି ସମୟ କେତେବେଳେ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉଡ଼ି ପାଖକୁ ହେ ଭଏସ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ ଶୁଭୁଛି ମୋ କଥା? ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ ସେପଟେ ମା କର୍ଣ୍ଣର 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 ଆମେ ଅଡିବଲ ଶୁଭୁଛି ନା? ହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହଉ ହଉ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଆସେ ନା ଶୁଣିବାକୁ ଆସେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିବାକୁ ଆସେ ନା ବୁଝିବାକୁ ଆସେ? ବୋଲେ ସରିଲା। ଯିଏ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ ସେ ଅଡୁଆରେ ପଡିବେ, ହବ ନା? ଏଇ କେତେଦିନ ତଳେ ଆମ ସେ ପୁରୀ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମତେ ଓହ୍ଲେଇଲି ଗାଡ଼ିରୁ, ମତେ ପଚାରିଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛି ନା? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ? ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର। କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କଣ ମନକୁ ଆସିଛି? ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆଜି ପ୍ରବଚନ ପାଇଁ ମତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି। ସେ ଭାଷା ଲଗେଇକିରି କହିଲା କିଏ ଡାକିଛି? କହିଲେ କେମିତି କଣ ପଚାରୁଛ? ଆଚ୍ଛା କାର୍ଡଟେ ଦେଖି, କାର୍ଡଟେ ପଢେଇ ଦେଲା। ସେ କାର୍ଡରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଡକ୍ଟର ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର। ପରା କିଏ ଡାକିଛି କଣ? କିଏ ଡାକିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲେଖିଛି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅମୁକ ଜାଗା, ବାସ୍ ସରିଲା। ସେ ମୁଁ ଏତେ ନା ଗାଁ ବୁଝେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଏଠି ମଧ୍ୟ କିଏ କିଏ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ହଁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଲେ କିଏ? ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଏ ନମ୍ବରଟା ଦେଖ, ଏଇ ନମ୍ବରଟା କାହାର? ତମରି ଗାଁ ବାଲା କାହାର ହେଇଥିବ ତ। ହେଲେ ରାଗୁଛ କାହିଁକି? ନା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏଠି କେବଳ ଲେଡିଜ ବକ୍ତା ଆସ। ଏମିତି ନା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି 8 ଦିନ ଯାକ ଲେଡିଜ ବକ୍ତା। ବାବୁ ଏ କାର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଛପା ହେଇକି ବଣ୍ଟା ହେଲା, ଏ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର କଣ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା? ତମେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଡଟା ବଣ୍ଟା ହେଇଥିବ ତମେ ଦେଖିଥିବ ନା, ସେତେବେଳେ ମତେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଫୋନ କରିଦେଲେ କାମ ତୁଟିବ, ଆଜ୍ଞା ଆସିବେନି। ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ଧନ୍ଦାରେ ପଶେନି।
डाकिले भल न डाकिले भल ना ना आप कहले कौन हम आम तो झील पिला बक्ता गोटे झील पिला रखीचु रागिया दरकार नहीं गाड़ी बुलेली जेमती गाड़ी बुलेली खंडे बाट आसी सी जो झील बक्ताटी सी फोन लगे कहला भाई कौटी कौटी मुझे कहीं ना आप कौन पलैले मुझे मला से कहले तुम झील पिला बक्ता खाली दरकार ना कहतुनी ये लोक मैंने मत आसी इलेक्ट कर सारे आसु आसु कहते भजन बोलिबो नाचिबो तुम नाचुच ना कौन कह नाच बोली ना हेनी आर हिट होनी मुझे अच्छा झील ए कौन करवा ना नहीं माने तुम आस ए लोक साबाड़ करिया दरकार मुझे झील मो पिटी कुंडे से जा तू से हिट करता मु 3 किलोमीटर आसिले आउ रुकुमना रथ आम रथ फेरबार नहीं आम जमी अच्छु भल अच्छु अरे मु घर को गले सी नंबरटा तो अच्छी घरे पहुँचले से लोग भले ट्यूशन कर मतलब डाकिदेल भाई अजथा तेल पड़ी आसिली मो 600 टंकार किसी बाट पुणी फेरिकी एपरी आम मान भितर बेले बेले आवेग रहे जे आमे शुणिबुनी आमे बुझीबुनी आमे देखिबु प्रवचन देखिया को जीवनी हे प्रभु और ठीक अच्छे आमे आज्ञा देखा देखी रे नथाऊ आमे शुणिबा बुझीबा जति केला सेति कोन जाउछि मन को करिछि गोपपुर आत्मा को करिछि मन को करिछि गोपपुर आत्मा को करिछि नंद घर आरे कालिया खेलिबु एठी हसिबु बसिबु धन मोर बड़ देउळ रे लोक भिड़ मन को करिछि गोपपुर आत्मा को करिछि नंद घर मन को करिछि गोपपुर आत्मा को करिछि नंद घर दीटा थिला गोटे होची उपादान आ गोटे उपकारिता जदि एठी को आजीव उपादान हेउची कृष्ण चरित भागवत ये कृष्ण किए ना जिए ये धरणीर दुख को धर्षण कर्षण करती किए कर्षण करती सेति लगी जदि हम कृष्ण अर्थ बुझिबा आज्ञा कृष्ण को चरित तो आरंभ ला 10 रु ता पूर्वरु जो सब चरित गुड़ाक आसिला से मत्स्य अवतार हूँ कुर्म अवतार हूँ बराह अवतार हूँ वामन अवतार हूँ सी सब किए देवे कृष्ण से माने समस्ते मध्य कृष्ण मु कहूँ यही व्यास जी लिखिं वेदानुधरते जगन्निवहते भूगोल मुदु बिभ्रते दैत्यान दारयते बलिं छलयते क्षत्री क्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्विते म्लेच्छान मूर्छयते दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यं नमः बोले हाँ ये कृष्ण एइथिपाई आपण देखिए जो भगवान कृष्ण प्रकट हेबेनी क्यों कारणे जगन्नाथ गोविंद देवकी उदरु संभूत गोविंद कि प्रयोजने जगन्नाथ कि प्रयोजने ये जगन्नाथ होचंती अवतार 10 एही दारु रूप एही दारु रे जे लीन ईश्वर साक्षात लीलार निमंते विजय रत्न सिंहासन भजकी नाराम रामने कुमार भजकी नाराम राम भजिन पारिले चक्र मारे बाधिने बकाळ जमा भगवान की ये कृष्ण ये भी कृष्ण ये भी ये कृष्ण आया कृष्ण
ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି କୋଉଠି ନା କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ଭାଗବତ, ଏଇଟା ହଉଛି ଉପାଦାନ। ଏ ଭିତରେ ସବୁ ଅବତାର ରହିଯିବେ ନାଇଁ। ୟାର ଉପକାରିତା କଣ? ଆସିଗଲା ମିଠା, ବନ୍ଦ କରିବା। ୟାର ଉପାଦାନ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଚରିତ, ଦଶାବତାର ଚରିତ। ହରିବୋଲ। ସେଠି ନଜର ଲଗାନ୍ତୁନି। ବିଷୟା ମୋହର ଲୋଚନ ହରହି ବୁଦ୍ଧି ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ, ସେ ବିଷୟ ଆଡକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି, ରସ ତ ଅଛି। ଆଉ 2 ମିନିଟ ସାର ଭାଇ କଣ କହୁଥିଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, କନସେପ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ିବାନି। କନସେପ୍ଟ ହେଉଛି ଉପାଦାନ ଉପକାରିତା। ଉପାଦାନ କଣ ନା କୃଷ୍ଣ ଚରିତ, କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ଭାଗବତ କହି ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ହଉଛି, ଏଠି କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ସେଇ ଜାଗାଟାରେ ମୋର ହଉଛି, ସେଇ ଜାଗାଟା ଏଠି କୃଷ୍ଣ କହିଲେ କେବେ ବୁଝନ୍ତୁ, ହଁ କେବେ ବୁଝନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଦେବକୀଙ୍କର ପୁଅ ବସୁଦେବଙ୍କର ପୁଅ, ସେମିତି ବୁଝନ୍ତୁନି। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ 10 ଅବତାର ଯାକ ହଉଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ଏର ଉପକାରିତା କଣ ନା ଶ୍ରୋତାଭୋକତା ଯେ ପଚାରି ଗୋବିନ୍ଦ ଏ 3 ଜଣ, ହଁ ତରି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁକଳିନୀ ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ଶ୍ରୋତାଭୋକତା ଯେ ପଚାରି ଗୋବିନ୍ଦ 3 ଜଣ ଯାନ୍ତି ତରି ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁକଳିନୀ ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ଏ ପଦଟା କଣ ସୂଚେଇଲା ନା ଏ ଗ୍ରନ୍ଥର ଉପକାରିତା କଣ ସୂଚେଇଲା? ବୁଝିପାରିଲେନି କି? ଗୋଟେ ଉପାଦାନ, ଏଟା ହଉଛି ଉପକାରିତା। ଏର ଉପକାରିତା କଣ ନା ଯିଏ ଶ୍ରୋତା ହବ, ଯିଏ ବକ୍ତା ହବ, ଏପରିକି ଯେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ହବ, 3 ଜଣ ଯାକ ମୁକ୍ତି ସତରେ ପାଇବେ? କେବେ ପାଇବେନି। ଶ୍ରୋତା ପରୀକ୍ଷିତ ହବା ଦରକାର, ବକ୍ତା ସୁଖଦେବ ହବା ଦରକାର। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ପରୀକ୍ଷିତ କି ନାହିଁ କହିପାରିବେନି, ମୁଁ ବିଲକୁଲ ସୁଖଦେବ ନୁହଁ। ଶ୍ରୋତା ସେତିକି ବେଳେ ଭାଗବତର ଲାଭ ପାଇବ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡିକିରି ଥିବ। ହେଲା, ଆମେ ତ କରିଶ୍ୟାମି କରିଶ୍ୟାମି କରିଶ୍ୟାମିତି ଚିନ୍ତିତ, ମରିଷ୍ୟାମି ମରିଷ୍ୟାମି ମରିଷ୍ୟାମିତି ବିସ୍ମୃତ। ଆମେ ତ ଖାଲି ୟା କରିବୁ ତା କରିବୁ ତା କରିବୁ ତା କରିବୁ ନାଇଁ। ଆରେ ଭାଇ ଦିନେ ଭାବ ମୁଁ ମରିବି, ମୁଁ ମରିବି, ମୁଁ ମରିବି ମାନେ କେତେ ଦିନରେ ମରିବି? ଏ 7 ଦିନ ଭିତରେ ମରିବି। ରବିବାର ହେଇପାରେ, ସୋମବାର ହେଇପାରେ, ମଙ୍ଗଳବାର ହେଇପାରେ, ନାଇଁ ସେଦିନ ମରିବି। ପରୀକ୍ଷିତ ସେଇ ଶ୍ରୋତା ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ବେଶ ସଚେତନ, ନୁହେଁ କି? ନମ୍ରତାର ସହିତ ଏତିକି କହିବି, ଭାଗବତଟା ସେତିକି ବେଳେ ହୃଦୟସ୍ଥ ହବ, ଭାଗବତଟା ସେତିକି ବେଳେ ହୃଦୟସ୍ଥ ହବ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ଏବଂ ଇଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହାକୁ ଆମେ ମା ବୋଲି କହୁଛେ, ଶାସ୍ତ୍ର ବି ଗୋଟେ ମା। ଆମର ଘରେ ଯାହାକୁ ମା ବୋଲି ଡାକୁଛେ, ସେ ମତେ ସଂସାରୀ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଏକମାତ୍ର ମା ଯେ କି ମଣିଷକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଟାଣି ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଏ ଶାସ୍ତ୍ର କହିବ ଏଇଟା ଭୁଲ, ଏଇଟା ଭୁଲ, ଏଇଟା ଭୁଲ। ଦେହେସ୍ତି ମାଂସ ରୁଧିରେଇ ଭୀମତି ତ୍ୟଜ୍ୟତ୍ୱ ସୁତ ଦାରା ଦିଶୁ ସଦା ମମତା ବିମୁଞ୍ଚ ବିମୁଞ୍ଚ। କପିଳ ଭଗବାନ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ କଣ କରିବି? ରେ ଚିତ୍ତ ଚିନ୍ତ ଚିରୟମ୍ ଚରଣଂ ମୁରାରେ ପାରଂ ଭବିଷ୍ୟସି ସୁଖଂ ଭବ ପାରାବାର ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରାଦି କଳତ୍ର ସୁହୃଦ ସହାୟାମ୍ ସର୍ବ ବିଲୋକୟ ଯଥା ମୃଗ ତୃଷ୍ଣିକାବତ୍। ମରିଚିକା ପରି ବିଚାର କର, ମରିଚିକା ପରି ବିଚାର, ବସ୍ ମରିଚିକା ପରି ବିଚାର, ସବୁ ଛାଡ଼। ରେ ଚିତ୍ତ ଚିନ୍ତ ଚିରୟମ୍,
केते कमांडिंग वॉइस, केते कमांडिंग से श्लोक जो कमांड रहउची, जो निर्देश रहउची, रे चित्त चिंतयम, चिंता कर चरणं मुरारे, से मुरारी कर चरण को चिंता कर। कौन लाभ हब ना पारं भविष्यसि सुखं भव पारावार, आराम रे पारी हबु। पुत्र पुत्रादि कलत्र सुहृद सहायाम सर्व विलोकय यथा मृगतृष्णिकावत्। ये शास्त्र हमको से सिखेवा। श्रोतावकता जे पचारी, श्रोता मृत्यु चेतना भितरे बुड़ी रहवा दरकार नहीं। मृत्यु चेतना भितरे बुड़ी रही थिवा श्रोता परीक्षित जाई पहुंचले सुखदेव गोस्वामी के पाखर नहीं। कौन कहले भवसागर तारण कारण हे रविनंदन बंधन खंडन भवसागर तारण कारण हे रविनंदन बंधन खंडन शरणागति कर हित मने गुरुदेव दया कर दीन जने। गुरुदेव दया कर दीन जने, गुरुदेव दया कर दीन जने। बुझीचे 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 ना नहीं सेठी केते शब्द अछि पूरा गुंदरुचे जानि भव सागर तारण कारण हे रवि नंदन बंधन खंडन हे। बंधन नुह बंधन बंधन। रविनंदन किए ना जम, रविंकर पुओ होचंती जम। ये जमटा आम समस्त की बांधीची काल रूप रे। आज्ञा हे सतगुरु काले किए पचार गुरु क्या अच्छा किए पचार बोली वक्त ना छाड़ किए पचार भव आप कही दे गुरु रे केतेटा अक्षर अच्छे चारि ग उ र उ हेला तो चने गहन विषय निद्रारु सरला उठाई शिष्य कुतहीरु रमार मण प्राप्ति पाई उत्साहे उपदेश देई एमंत गुरुर महिमा केवर्णी पारे तार सीमा। बुझिले ना बुझे बुझल ग उ र उ चार तो गहन विषय निद्रारु शोचे सब आम पिता मोहमयी प्रमाद मदिराम शोचे आम मोह निशा सब शोभ निहारा जा निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संजम शोचे सब गहन विषय निद्रारु उठाई शिष्य कुतहीरु रमार मण प्राप्ति पाई उत्साहे उपदेश देई एमंत गुरुंक महिमा केवर्णी पारे तार सीमा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। भव कारण तार कारण है भव सागर तारण कारण है रवि नंदन
विष्णु प्रजापति शंकर हे हृदकंदर तामस भास्कर हे तुम्हें विष्णु प्रजापति शंकर हे मन जेन रहे तब श्री चरणे गुरुदेव दया कर दीन जने देव दया कर दीन जने गुरुदेव दया कर दीन जने देव दया कर दीन जने गुरुदेव दया कर दीन जने। जितेबेले परीक्षित महाराज अभिशप्त होगले से गप जानी पहुंची जाउछंती सुखदेव गोस्वामी पाखे सुख अर्थ हे सुख अर्थ सुआ गला सब पढ़े पढ़े शेष को जगन्नाथ रे मियाऊ नहीं मिमिर साहित्य शिक्षा जगन्नाथ के ना मियाऊ नहीं सेमती नहीं शिक्षा ददाती इति शिक्षक हाँ जे शिक्षा दान करती तांको शिक्षक कहा जाए शुभम ददाती इति सुख जे शुभ दान करती से सुख जीवन रे शुभ कौन भक्ति 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 आम जो चिल्लाऊचे ये भक्तिर दुईटा गुण गोटेला क्लेशाग्नि गोटेला शुभदा क्लेशाग्नि शुभदा समस्त क्लेश को खंडन कर भक्ति एवं शुभदा शुभदान सुखदेव गोस्वामी होती भक्तिर मूर्तिमान जितेबले जी पहुंची सेठी हाँ अथ पृछामि संसिधि योगिनां परमं गुरुं मनुष्येहं यत्कर्मं पुरुषेहं यत्कर्मं म्रियमाणे सुसर्वदा। हे सुखदेव गोस्वामी पाद आपणकर श्री चरणार बिंदरे वंदन पूर्वक मुझे अनुरोध करी जिज्ञासाटी रखी कौन अथ पृछामि संसिधि योगिना परमं गुरु आपण तो योगी मान के भीतर श्रेष्ठ थरे मात्र कहतु पुरुषेहम जत्कर्मम ये पुरुषर ये जीवर कौन कर्म हेबा उचित म्रियमाणे सर्वदा जितेबले मृत्युटा पाखे पाखे आसुची सेते सुखदेव गोस्वामी कौन कहिबे आयुर्नश्यति पश्यतां प्रतिदिनं जाति क्षयं यौवनं प्रत्यायन्तं गतः पुनर्न दिवसा काल जगत भक्षक लक्ष्मी स्तोयं तरंग भंग चपला विद्युच्चलम जीवनम तस्मान मान शरणागतः शरणद तुम रक्ष रक्षाधुना। किछि बाट नहीं रे बापा किछि बाट नहीं किछि बाट एकमात्र बाट होची आयुर्नश्यति पश्यतां प्रतिदिनं जातिक्षयं यौवनं जातिक्षयं यौवनं प्रति मुहूर्त रे यौवन कमी कमी जाउची आयुष सरी सरी जाउची प्रत्यायंतम गता पुनर्न दिवसा काल जगत भक्षक जो दिनटा चलीगला से उठेरुनी काल सबको खाई सारा मत भी खाइब ये काल खाइबा पूर्वरु से महाप्रभु को चिंता कर जो कथा कहूच रवि नंदन बंधन खंडन हे नहीं आपण होचंती ये चमर जो पाश मृत्युर पाश को खंडन करिवार दक्षता धारण करथिबा हासिल करथिबा परम गुरु हृदय कंदर तामस भास्कर है आपण होचंती ए हृदय भीतर थिबा जो अंधार काली आलोचना होतला विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया ए भीतर जो अछि गंठी कोन जनक जननी बंधु सुत द्वारा हौ कि मना कर जहाँ को जमी सजरे बाबा हाथ टिके टिके नाचरे बाबा जहाँ को जमी दिशिला समंत वेद अभ्यास है कहीं सेड़ा कह ये जो हृदय कंदर भितर अंधार रही मायार अंधार रही अज्ञतार अंधार रही अनाद्य विद्या सुदृढ़ा दुश्चर्या कर्म बंधने
ଅନାଦ୍ୟ ଅବିଦ୍ୟା, ଅନାଦି କାଳରୁ ଅବିଦ୍ୟାଟା ଦୁଶ୍ଚେଦ୍ୟା ଛିଣ୍ଡୁ ନାହିଁ, ବାନ୍ଧିକି ରହିଛି। କେମିତି କଟିବ ସେ? ହୃଦୟ କନ୍ଦର ତାମସ ପ୍ରାପ ଭାସ୍କର ହେ, ତୁମେ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଜାପତି ଶଙ୍କର ହେ। କାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା ବୋଧେ କରିଛେ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର। ଆଉ ସେଟା ଆଲୋଚନା କାହିଁ ହଉ? ତୁମେ ହେଉଛ ମୋ ପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁ, ତୁମେ ହେଉଛ ମୋ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା, ତୁମେ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଶଙ୍କର। ନାଇଁ, ମୋ ମନଟା ଆପଣଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦରେ ରହୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ବୁଝି ସାରିଛି ଗୁରୁଙ୍କୁ ନମଣି ବନର ଗୁରୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ଆଜ୍ଞା, ବସ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଚରଣାର ବିନ୍ଦୁରେ ମନ ମନ ରହୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖାର ବିନ୍ଦୁରୁ ଝରି ଆସୁଥିବା ଭଗବତ କଥାରେ ମୁଁ ବୁଡ଼ିଯାଏ, ହଜିଯାଏ, ହଜିଯାଏ। ଆମର କଥା ଥିଲା ସେଠି ନୁହେଁ, ଆମର କଥା ଥିଲା ଶ୍ରୋତାବ କଥା ଯେ ପଚାରି ଗୋବିନ୍ଦ, ଏ ତିନି ଜଣ ଜାନ୍ତି ତୋରି ଗୋବିନ୍ଦ। ଯିଏ ଶ୍ରୋତା ହବ, ଯିଏ ବକ୍ତା ହବ, ଯିଏ ଜିଜ୍ଞାସା ରଖିବ, ତିନି ଜଣ ଯାକ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଶ୍ରୋତା ହବ ତା ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଚିନ୍ତା ଥିବା ଦରକାର। କିଏ ଭାବୁଛେ କହିଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି ଦିନେ? ହାତ ଟେକିଲେ ଟିକେ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଯିଏ ଭାବୁଥିବ ନାଇଁ ମୁଁ ଦିନେ ମରିବି, ମୃତ୍ୟୁ ଚିନ୍ତା ଯାହା ପାଖରେ ଥିବ, ସେଇଠି ହିଁ ଭାଗବତ ବାଣୀ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ବକ୍ତା କେମିତି ହେବେ? ଭକ୍ତିର ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ପ୍ରତୀକ, ଭକ୍ତିର ମୂର୍ତ୍ତିମାନ। ଠିକ ଅଛି। ଯେ ଜିଜ୍ଞାସା ରଖିବେ ସେ କେମିତି ଜିଜ୍ଞାସୁ ହେବେ? କେମିତି ଜିଜ୍ଞାସୁ ହେବେ? ନା ଯିଏ ଜିଜ୍ଞାସୁ ହବ ତା ପାଖରେ ମିନିମମ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିବା ଦରକାର, ବିଶ୍ୱାସ ଥିବା ଦରକାର। जो श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहूँ मानस अगमति जे ही न प्रिय रघुनाथ। संत श्रीमणी तुलसीदास जी कहते जो श्रद्धा संबल रहित, जहाँ पाखे श्रद्धा रूपक संबल नहीं, जो श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, जन सत्संग मिशुनांती, तीन कहीं मानस अगमति, से मानक पाई ये ग्रंथ अगम बुझी परिवे नहीं। जे हिन प्रिय रघुनाथ, जे भगवान को प्रेम न कला, सत्संग न बसिला, श्रद्धा न रहिला, बुझंतु सी ये ग्रंथ को बुझी परिबो। बुझी परछ ना? विश्वास बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम, राम कृपा बिनु सपने हो, जीवन लहई विश्राम। यदि विश्वास नहीं, बिनु विश्वास भगति नहीं, विश्वास नहीं तो भक्ति नहीं। तेहि बिनु द्रवहीन राम, यदि विश्वास नहीं तो भगवान कर कृपा हबनी, आ भगवान कर कृपा न हेले ये जीव विश्राम पाइबो नहीं। कोन पाइबो नहीं? विश्राम का मला आओ जीवन 10:30 हो गला। आपण माने सुनुचंती बोली भल लागुच कहया पई। आज माइक टा भल लागुच। हां आज माइक टा बडा लागुच। हल्का हल्का कहले मध्य जना पड़ुनी, नले दिन जाक परिश्रम पर मेटी गपुची एवं आसता खाली दुईटा जगह चीफ गेस्ट छाड़ प्रभु रक्षा कर केमती राति पाऊ देखा। कही जगन्नाथ दास मूलटी अटई नहीं, where there is faith there is love, where there is love there is bliss, where there is bliss there is God, where there is God there is peace। बुझी न दियो जोटी विश्वास अछि, where there is faith there is love, जोटी प्रेम आसी, where there is love there is bliss, जोटी प्रेम रहिबो सेठी आनंद रहे, where there is bliss there is God, जोटी आनंद रहिबो सेठी ईश्वर रहिबे, आ जोटी ईश्वर रहिबे सेठी पीस पीस शांति मिले। शांति ए शांतिटा होछि विश्राम। आमे अशांत हो जाए, चलो सुस्थ हेबा, स्वस्थ हेबा। ए दुईटा कथा कही सार देवी। ये भागवत आमको सुस्थ करे, ये भागवत आमको स्वस्थ करे। दुईटा कथा, गोटे सुस्थ आ गोटे होची स्वस्थ। स्वस्थ न बुझी पारे आउ थे बोली कहे, किसी असुविधा ना।
ସୁସ୍ଥ ମାନେ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ କେମିତି ନିରାମୟା ହେଇଯିବା ସବୁ। ଏ ଶରୀର ବ୍ୟାଧି ମନ୍ଦିର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୁଃଖ ଗୁଡାକ ଆସିବ ନାଇଁ। ଏଇ ଯୋଉ ବାତ ପିତ୍ତ କଫ ରହିଛି ଟିକେ ଓଲମ ବିଲମ ହେଲେ ତ ଏଠି କୋଉ ନିରାମୟା ହବା? କଣ ନିରାମୟ ମାନେ ତ ନାଇଁ ସୁସ୍ଥତା। କୋଉ ସୁସ୍ଥ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଶାରୀରିକ ଦୁଃଖ ଅପେକ୍ଷା ମାନସିକ ଦୁଃଖଟା ବେଶୀ କଷ୍ଟ। ଶରୀରର ଓଜନ ଅପେକ୍ଷା ମନର ଓଜନଟା ବେଶୀ ଭୟଙ୍କର। ସୁସ୍ଥ ହବା ଅର୍ଥ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ହବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହିଥିଲି? ସ୍वस्थ। ସ୍ଵ ମାନେ ଆତ୍ମା, ଆତ୍ମା। ହଁ, ସ୍ଵ ମାନେ ଆତ୍ମା, ନିଜ ସ୍ଵ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ହଁ, ସ୍ଵ, ଏ ସ୍ଵଟା ହଉଛି ଆତ୍ମା। ସ୍वस्थ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ହବା, ବିଚାରଗତ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ହବା। ମୁଁ କେହି ନୁହେଁ, ମୁଁ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତା। ଠିକ ଅଛି। ଏ ବିଚାର ଆସିବା ପାଇଁ, ଏ ବିଚାର ଆସିବା ପାଇଁ ଜିଜ୍ଞାସୁ ହବୁ। ଜିଜ୍ଞାସୁର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ଯୁକ୍ତି। ଜଣେ ବାବୁ ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତଙ୍କ ପୁଅ ନା କଣ? କୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ? ନା ଏଇ ଯୋଉ ରାମାୟଣରେ। କାହିଁକି? ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗାଁରେ ମଞ୍ଚ ହଉଛି ତ। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ ଗେଷ୍ଟ ଗଲେ ଡାକିବ କି? ଗେଷ୍ଟ ଗଲେ ଡାକିବ? କାହା ପୁଅରୁ କଣ ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ ସେଥିରେ ପଶେ ନାହିଁ। ଯିଏ ପଶି ମୁଁ କହିଲି ସେ କନସେପ୍ଟ ମୋର ନାହିଁ। ଆମର କନସେପ୍ଟ ହେଲା ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜୀବନ ସଜାଡ଼ିବା। ନଈ କୂଳରେ ଠିଆ ହୋଇ ନଈରେ ଭାସୁଥିବା ଦଳକୁ, ଡଙ୍ଗାକୁ ବା ନଈରେ ଏମିତି ତରଙ୍ଗାୟିତ ଜଳକୁ ଦେଖିଲେ ଆମ ଦେହ ସଫା ହବନି। ଆଜ୍ଞା ହରିବୋଲ। ଦେହ ସଫା ହବାକୁ ହେଲେ ତା ଭିତରେ ବୁଡ଼ିବା। ଚାଲ ବୁଡ଼ିବା, ଦେହ ସଫା କରିବା, ମନ ସଫା କରିବା, ପ୍ରେମରେ କହିବା ମହାପ୍ରଭୁ କି ଜୟ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ 2 ଦିନ ବସିଛି, କ'ଣ ଆଲୁ ବାଲୁ କରି କହିଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଯଦି ଭୁଲ ଭାଲ ଥାଏ ତା ମୋର ଭୁଲ। 2 ମିନିଟ୍ କୀର୍ତ୍ତନ ପରେ ଛୁଟି। ପୁଣି କେତେବେଳେ କୋଉଠି ଦେଖାହବ ତା ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଜାଣେ। ଭକ୍ତି ଅଛି ମୋର ପୂଜା ନାହିଁ, ଆଖି ଅଛି ହେଲେ ଲୁହ ନାହିଁ, କପାଳ ଅଛି ମୋ ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ, ଥାଳ ଅଛି ହେଲେ ଭିକ୍ଷା ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ହେ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ତୁମେ ଅଛ ବୋଲି ଅଛି ମୁହିଁ, ତୁମେ ଅଛ ବୋଲି ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁ ହେ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ତୁମେ ଅଛ ବୋଲି ଅଛି ମୁହିଁ, ତୁମେ ଅଛ ଗୋରଖ ଦେଖବାତ ଭକ୍ତି ଅଛି ମୋର ପୂଜା ନାହିଁ, ଆଖି ଅଛି ହେଲେ ଲୁହ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ଅଛି ମୋର ପୂଜା ନାହିଁ, ଆଖି ଅଛି ହେଲେ ଲୁହ ନାହିଁ, କପାଳ ଅଛି ମୋ ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ, ଥାଳ ଅଛି ହେଲେ ଭିକ୍ଷା ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ହେ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ତୁମେ ଅଛ ବୋଲି ଅଛି ମୁହିଁ,
अछि मुहि तुमे अछ बोली अछि मुहि जगन्नाथ 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 पाहि मां 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 जगन्नाथ 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 रक्ष मां जगन्नाथ 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 पाहि मां जगन्नाथ 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल जगन्नाथ पाहि मां महाबाहु 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 रक्ष मां महाबाहु 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 रक्ष मां महाबाहु 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 पाहि मां महाबाहु बोल भगवान महाबाहु पाहि मां महाबाहु 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 पाहि मां महाबाहु 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 पाहि मां महाबाहु 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 रक्ष मां महाबाहु 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 पाहि मां हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम बोल हरे भगवान राम हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरि बोल राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम बोल भगवान सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कष्टं भवेत्